କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ କୋଉ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ ହଉଛି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ୟାର ପରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ସମୟ ଜଗତରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଜଗତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘୃଣାର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ ବହୁ ଦିନ ରହିବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଆମର ଘର ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯାହାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ, ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ୟାର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ମିଟିଂ ହେବାର ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେବାଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏତେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେବାଟା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାକ୍ୟ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ନା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କଲେ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମିଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। 10ଟା ପରିବାର କଥା ହେବେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା କି କରିବା, କିଛି କିଛି ପଇସା ମିଶା କରି ବାହାର କଲେ ମିଟିଂ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ୟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗା ଆସିବ। ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ଏଣୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଢିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରିବା ଅଛି? ସାବଧାନ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକ। ଏଟା କାହାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି? କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ଏ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର 1 ପଦରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ। ମିଶ୍ର ଦେଶ ମାନେ ଜଗତ, ଆମର ପାଇଁ ଜଗତ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଯୋଉ ମେଷ ବଧ କରାଗଲା, ସେ ରକ୍ତକୁ ସମସ୍ତ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଜୁବନ୍ଧ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ରକ୍ଷା ପାଇ ଆଇଲେ। ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇ ଆସିଛୁ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇକରି ଆସିଛୁ। ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅଂଶୀ ହେଲୁ। ଏଠି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ପୁଣି ସମସ୍ତେ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ, ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ। 5 ପଦ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ସେମାନେ କଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇକରି ଆସିଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇକରି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମରବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କାହିଁକି? ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ,
ସେତେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ବି ସାବଧାନ ଥାଅ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲ, ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁବୋଧ ନଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି, କାଳେ ତୁମେ ପତିତ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆଇଲା ପରେ ବି ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କଣ ପାପ ଅଛି? ଯୋଉ ପାପ ଜଗତରେ ନାହିଁ ସେଇ ପାପ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେଟା ପାପ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏତେ ନିର୍ଭୟ କେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ এটা কলে প্রভু অসন্তুষ্ট হবে, এটা কলে প্রভু রাগিবে, এটা করবা কথা নাই, এটা তার মুন্ডে খুপু নাই। এমানে কোন ভাবুଛନ୍ତି যে এসবু করি করি স্বর্গକୁ যাই হব বলবাটা, কিন্তু এটা লেখা যাচ্ছে মানে কোন কলে প্রান্ত বলে মলে। সেইଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏମାନେ କଣ କଣ ଭୁଲ କଲେ? 6 ପଦରେ ପଢିବେ ଟିକେ। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ। କଣ ହେଲେ ମାନେ ଏମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ। କୋଉ ବିଷୟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଯୋଉ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟର ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଇ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଭିଳାଷ। କାରଣ ଜୀବନ ବଦଳିଲା ପରେ ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଯାଏ। ଏବେ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ? ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ସେଇ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷ କଣ? প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ ପରି ଲାଗୁନି, ବେଶୀ ଦିନ। ଏ ଗରମଟା ଆଜି କମଲା ପରା ନାହିଁ ହେଲା। ମଝିରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଏସି ଲଗାଇଥିବେ, ଥଣ୍ଡା କାହୁନି, ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ଏସି କାଳେ ଖରାପ ହେଲା କି। ତାପରେ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଏତେ ଗରମ ଯେ ଏସି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ 16 କଲେ ନାହିଁ, 24 କଲେ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନାହିଁ। ଏସି ଲଗାଇବା ଟିକେ ସମୟ ପରେ କଣ, ତା ରୁମ ଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହଉ, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏଇ ଗରମଟା ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏ ଗରମକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି, ସରକାର କହିପାରିବ ନାହିଁ हमारे होते हुए आपको गर्मी होने नहीं देंगे, कोई सिक डोरा नहीं कहब कि आमर थाऊ थाऊ कोरोना आसब नहीं, आमे थाऊ थाऊ एटा कहब कि नहीं। आगामी समय पृथ्वीर परिस्थिति देखिए खाली खराब आगा, रोग उपरे रोग, दंड उपरे दंड, नाना प्रकार परिस्थिति देखिए। एबे आमे गोटे देश से युद्ध देखु, आगामी समय प्राय प्रतिटी देश युद्ध आगा, दरिद्रता बढ़, आत्महत्या बढ़, घृण्य राजनीति बढ़, व्यभिचार पाप बढ़। तो एमती समय आपण को विषय अभिलाष रखिए, आपण अभिलाष जना पड़ब आप आत्मिक कि नहीं बोल, आपणकर चला बुला देखले, आपणकर कथबार्ता देखले जाना पड़ब ए केमती आमे कौन सब कौन। गोटे गाँव में मुझे ना आज्ञा, आमर गाँव बाली अच्छी आज्ञा, मीटिंग करवा नहीं, बाली यात्रा से गाँव अच्छी। मुझे तुम गाँ ख्रीस्टान गाँ परा बोला भाई आज्ञा आम तो 250 घर ख्रीस्टान अच्छे जे गोटे 30 घर हिंदू अच्छा साहाଯ୍ୟ करवा अच्छी ना बोली ए ख्रीस्टान माने चांदा उठाई कर देले से बाली यात्रा कर बोले केमती भाईचारा भावी देख तागर यात्रा रे जाई भोजी खाउछन पुस्तक देखो लोक मान एबे किछि नाही आमे भाई भाई आमे मिसी थिबा। प्रिय भाई भौणी माने मिसबाटा मद नुहे, सुख दुखर सहभागी हेबा,
ଅଭାବ କଷ୍ଟରେ ଯିବା, ଅଭାବରେ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାଇକରି ତାର ମହାପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଇବ କି? ତାର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଅଛି କି? ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାଇବଲ ସାରା ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲି ମଦ ପିଉଥିଲୁ ନା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପ୍ରଭୁকে ଜାଣିଲା ପଚାରେ ମଦ ପିଇବୁ କଣ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ କ୍ଷମି ଦେଲି। ମୁଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ତମେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯାଇକରି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯାଇକରି ପାଟି ସଫା କରି ଆସ। ଡକ୍ଟରକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ କରି ମୋର ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିଦିଅ। କିସ୍ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଜୀବନ ବଦଳିଗଲେ ଦାନ୍ତ ମିଶା ବଦଳବାର ଅଛି। ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆମର ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ କଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫସି ପାରୁଛି, ବାକି ଲୋକମାନେ ଫାସି ମରୁଛୁ। ସତ ନା? ମୁଣ୍ଡା କରୁ ନେଲେ ଫାସି ମରବା, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଫାସି ମରବା, ଚାকরি ଗଲେ ଫାସି ମରବା, କେ ଭଲ ପାଇବି ନା ବୋଲେ ଫାସି ମରବା। ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇଲେ କେତେ, ନ ପାଇଲେ କେତେ, କାଇଁ ମୁଇଁ ଏମିତି ରହିଯିବି? ଆରେ ବିବାହ ଯୁବା ପୁଅ ଯେମାନେ ଖସି ଗଲା ପରା, ତମର ଆଗ ପଛ କିଏ ବି ବାହୁଛନ୍ତି, ତମର ଟାଇମରେ ତମେ ସେ ପାଲାଇଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ପଲାଇବାର ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗ ଲୋକ ସବୁ ପଲାଇଲେ ଗଲ, ପলাই କରି କଣ ପିଟି ଉଷା ଖାଇଲେ ଆରି ମେଡେଲ ପାଇଲେ କି? ଏମାନେ ମଣ୍ଡି ପାଇକି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାଡଗଳି ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଥାନା ବାବୁ କଣ ବୋଲି କହିବ? ସବୁ ତ ଆଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଥାନା ଦଶ କେ? ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ ଧରା ପଡିବ? ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳୁଛ? ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଇଥିଲ, କଣ ତମେ ତମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତମେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୋକି ଗୋଟେ ଉଦଲିଆ ପଡିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ମଦ କି ମାଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବାକି ସାହିରେ ମାଡଗୋଳ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାଇଁ। এইটা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ଜୀବନ ଆଜି କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଟେମ୍ପର ଦେଖାଇବା, ମୋର ଘର ଅଛି, ମୋର ଗାଡି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, আর জীবন বদলি বদলি ଯିବାର ଅଛି। ସାଲିସ କରିବନି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବନି। ତାର ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାଇଁ, ବାକି ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ବାକି ଲୋକ କହିଥିବେ ଖାଇଦେ ଭାଇନା, କିସ ହେଲା, ଚୁପ ଥା, ତୁଇ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ତା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ସାଗରକୁ, ସେ ନାଇଁ ବୋଲାରୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଗାଇବ ସେ? କଣ ପାଇଁ ଗାଇବ? ସେ ଗାଇବ କି ନ ଗାଇବ ତାର ଇଚ୍ଛା, ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ ତାର ଇଚ୍ଛା, ପିନ୍ଧିବ କି ନ ପିନ୍ଧିବ ତାର ଇଚ୍ଛା। ସତ ନା ନାହିଁ? আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। আমার ইচ্ছাକୁ তোমার ইচ্ছার মধ্যে পড়ি। সেদিন কোন হেলা, সদরক মেশক অবেন্দ্র গাঙ্গুলি রাজা গোটে মূর্তি বনাই কହୁଛି প্রণাম করবার আছে, কাই তো করবো? নাই বাকি লোক করে পারନ୍ତି, কিন্তু আমি করবো নাই। সে রাজা কହୁଛି দেখবা, অগ্নি গরম করেছি, জয় বনাইছি, পাকাইবি, পাকাইলে পাক্কা মাত্র মুন্ডিয়া নেই মারেগা। আমি মুন্ডিয়া মারবা লোক নিয়ে আমি মারিব না, শেষ করি আমার ହେବ না। রাগিগলা রাজা, মোর কথা মানব নাই, তোমাকে রক্ষা করবা বেন্তি মহাপ্রভু কে অছি। সেমন কহিলে রাজা, তোমাকে কইবা দরকার তো বুঝব নাই আমার প্রভু কেমতি না, সে আমাকে রক্ষা করবা বেশ সমর্থী অছন্তি। সে রক্ষা করন্তু কি ন করন্তু তাঙ্ক বিচারে সেটা, মাত্র আমি মুন্ডিয়া মারবু, আমি খাইবু নাই, আমি করবু নাই। এবে আপন অনেক জায়গায় দেখিবে প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, এটা আপন মান কহি রখে ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଯା
ଗାଡ଼ି କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ତାକୁ କହିବ ତୋର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଠିକରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଠିକରେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ପୂଜା କର ତୋର କାମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ସେଟା ମୁଁ କରିବି କି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାର ଅଛି ପୂଜା କରବାର ଅଛି এই ব্যাংকরে কাম করবার আছে এটা করবার আছে আগে দেখো বাধ্য କରାଯିବ এই কলোনির রইবার আছে পূজা চাঁদা আমি তো পরম মানুষ চাঁদা মাগুনু মাগুছি কি বড় দিন চাঁদা পূজার পরব চাঁদা মাগলুনি হ্যাঁ যদি ডাবু নাই কাইকি তুমি চাঁদা মাগি বলছো পূজা কাই করছো হ্যাঁ তুমি ডাবুরু না কেবে খ্রিস্টান লোক রাস্তায় রশি ধরে ঠিয়া গাড়ি অটকাবার দেখিছ আমার জন্ম পরব ଅଛି আমি গাড়ি ছাড়বো না দিও দিও হ্যাঁ হ্যাঁ বাউসরে ঠিয়া আইছু কেবে নাই হ্যাঁ প্রিয় ভাই ভৌণী মানে এতে সস্তা হবে নাই যদি করবার আছে তো ডাবরে করুন চুপচাপ এবে বাধ্য କରାଯିବ পুরো বিষয় বাধ্য କରାଯିବ কিন্তু খ্রিস্টিয়ান ভাବରେ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମର ଚଏସ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁନି ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ପିଇ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ମଗଲିଂ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେତି ହେବ ଏବେ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲବାର କିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଭଲ କରି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯେତି ଏବେ ମିଶା ସେତି ଆଗେ ଦିଶାରୀ ଗୁଣିଆ ପାଖେ ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦିଶାରୀ ଗୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ବାଡ଼ି କହିବା ଲୋକ ଗାଧା ଗାଧା କି ନାହିଁ ଆଗେ ସେ ଦିଶାରୀ ପାଖରେ ବସୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଡ଼ି ହାଜି ଗଲା ମକେ ଏ ବାংলা আছে କରି କିଟା କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ହାଲା ହାଲା କଲି ଏବେ ଏମନ ମିଶା ସେ ଧାନ୍ଦା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଲକଡାଉନରେ ଭଗବାନୀ କହି କହି 21ଟା ଶାଢ଼ୀ ଢୁଣ୍ଡାଇଲିବେ ବୋଲି ଲକଡାଉନରେ ଭଗବାନୀ କହି 21ଟା ଶାଢ଼ୀ ତମେ ଯଦି ଭୋକୁଆ ହେବାକୁ ରେଡି ହେବ ଭୋକିଆ କରିବାକୁ ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି କାକଡା ଆମର ଆସିଲା ବାସ୍ତା ଭାତ ଡାବରୁ ଢୁଣ୍ଡାଇ କରି ଆମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ କେ କାକାକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି 25,000 ଆଦାୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇକ୍ ବାନ୍ଧା ଗାଁରୁ ଲୁଚି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଯଦି ଯିବେ ଲୋକମାନେ ଘର ବାନ୍ଧା କରିବେ ମରବେ ସେଟା ବେପାରୀ ସେଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବବାଦୀକୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭାବବାଦୀକୁ କିଏ ଲୋଡ଼ା ଭାବବାଦୀକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଫେଟ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କିଏ ଥିଲା କିଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଜୀବିମ କରିଦେବ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯେତିକି ବାଇବଲ ଭାବ ଦେଖିବେ ସେଟା ତାର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଆ ଲୋକ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता यीशु तेरी करुणा से मैं आगे तू देता मैं खाता आदि का द्वारा नहीं है तो जदि जने लोक तार सेवा कार्य द्वारा अन्य मान को प्रभावित करुछि और प्रॉफिट बोली कहूछि प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट एमती बाइबल दिन खाता दिन प्रचार कर बोले के चार डाबू देबे नहीं इडी आसी भाववाणी कहले भौणी आपनकर जीवन रे भयंकर आश्चर्य कर्म हेबाक जाउछि बोले से काहे मो 200 टका नि दबो नै कोन भाई दबो नै से भाई तो प्रभु तो गोटे नुआ गाड़ी दउछ तुम देखुछि आपनकर घर सामने रे नुआ गाड़ी अछि धला गाड़ी अछि नंबर प्लेट लागि नैटा प्रभु आपनको बोले काक गाड़ी लोडा नै एडी खाको कार लोडा नै काको बिल्डिंग लोडा नै भौणी माने काके सुना लोडा नै भौणी तुम गोटे पुओ हेबाकू जाउछि पुओ हियो कि झियो के कि असुविधा करछि कि भौणी माने असुविधा करछि कि भाग्यवान से जाको झियो अछि हां झियो जाको अछि तार पे भाग्यवान लोक दुनिया रे कोटी मिसा नै ए पिला मन कुकुर कोंडा माने जेमन पुओ मन खाली जन्म करछथि एबे तम अवस्था कहले नसले पाचारले कि एमन तो प्रभु को जानि नांती जो स्त्री को आनले से भी तो प्रभु को जानि नै कोन करबो देखबो देखबो 3-4 मास देखबो लास्ट को नया प्रश्न पचारबो होइमो गोटे कथा सत सत कहबो मिछ कहबो नै प्रभु को ठारू मोर आन देखो हां सत कथा कहबो
तुमको मिछ कथा कहबी ताकि मो कि साला को देबे हेले तुम माँ को बेसी भल पाउछ कि मते बेसी भल पाउछ को एंती प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति मिसा अमिताभ बच्चन पचारि नहीं এটা এটা সহজে পচারবে আর কে মানে এমনি সস্তার উত্তর দেবে তুমি একা মো তুমি একা মাকে ছাড়ি খসা খসা ঝিও মানে বিবাহী গলে মিলা শুধু খবর টিকে রখিথিবে মা কেতি অছু ভাল অছু গো আটা দুকা কি পিটি দুকা কি কেতি অছু কোন অছু আইলে লুগাতি কাটি দেবে কোন করি কি সত না মা তো দেহ খারাপ বলে হাত গড়ে দাবি দেবে পিলাম হাত গড়ে দেবে সেটা টোটাল চিপবে ভাই বলে মানে কর প্রভু পুଅ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି ମତେ ଭଗବାନୀ କୁ ତମ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହୁନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ପର୍ସନାଲ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସେଟା ମତେ କୁହ ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି କେମିତି ମୁଁ ମେଘ ସେଇଟା ମତେ କୁହ ମେଘମାଳ କେମିତି ଯିବି ଏ ଦୁନିଆ ବୁରୁବୁଟି ମତେ କହୁନ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ସେ ଭଗବାନୀ ପାଖରେ ପଳେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନାଇଁ ସେ ନାନୀ ପାଖେ ଯାଇଗଲ ପଚାରି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କିସ୍ତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାକେ କଥା ନାଇଁ ଠେକା ନେଇଛି ତ ସେ ଗାଁ ଯାକ ଠେକା କିଏ ନେଇଛି ସେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ବାଇବଲ କୁହ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାହାର ହାତରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ ତାର କଥା ଶୁଣିବ ମିଶା ଏବେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ସେ କଣ କହୁଛି ମୁଇଁ କେବେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବି ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲି ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲା ବାଇବଲ ଖୋଲୁଛି କି ବାଇବଲ ଖୋଲି ନାହିଁ मोर पार्टी रे बाइबल अच्छी कौन कौन मोर पार्टी रे तक आ कर देखा 3टा कीड़ा दा गंध थमना रहले तार पार्टी रे पड़ी कौन अच्छी बाइबल अच्छी जदि प्रभु पार्टी रे बाइबल दबा चल लिखि करे काहे देते कहते आ करा आ एटा नूतन नियम बाबू अलप आ कर पुरातन नियम पूरा आ कर एटा स्टडी बाइबल आ टिका कर कौन भाई प्रिय भाई जदि आप कातानी सुनवाक इच्छा करबे कातानी कहवा लोक अभाव अभाव नहीं प्रिय भाई भौणी माने लेखा नहला प्रचारक माने लेखा नहला कथा कहबे लेखा थिला प्रचारक माने लेखा थिला कथा कहबे जो लोक लेखा नहला कथा क्रिश्चियन माने ए शेष काल समस्या सहीटा हमर तो अभ्यास भी ठीक नहीं काठू वाक्य सुनवा ने सेटा भी जाना सब तो प्रचारक बाबा हमर देखो जबकि प्रचारक नुआ नुआ आसुतिले ये सादा सीधे आसुतिले एबे हमर डाबू नै मोटा रोटा ही करे सूट बूट भी खारा दिन सूट बूट क्यों कोन आजि काली गोटे बक्ता है बापाई 3टा बूट और 4टा सूट दरकार कोन दरकार 3टा बूट 4टा सूट लागल से बक्ता मु देखुची सेटा कोटी कोटी छिले की ए संध्या बेले से कीड़ा उन मारबे कि नहीं हैं गोटे बाटे बारबर एक कीड़ा पर आंठुरे रुह प्रभु रे रुह मन रे रुह शिक्षा ग्रहण करो प्रभु को अभिषेक रे रुह एटा व्यापार नहीं प्रिय भाई भौणी माने एबे शेष काल रे एटा समस्या आज ख्रिस्टियनती प्रचारक बोले थिले विश्वासी केंती बदलबो तारे बदलबो कि मद खाई चर्चा जदि कि असुविधा होची कालिया कुकुड़ा कुकुड़ा पाटे दिथिबो कुकुड़ा नाड़िया पाटे चुपी दिथिबो अनेक घरे एबे मिसा से घरे मन चिपाई छथि कि सीधा बनाने करी पूजा दिन में पिला मन आटा रे बांधी छथि डाउरिया मन देखी जाओ क्या शिकाला तुमको काला टुपा तो पिला को क्या करसी बोली नहीं क्या शिकाला तुम तो लिखो बाइबल को लिखा है तो पिला को आखी पड़सी काला टीका लगा बोले काला टीका लगाइबे मूर्ति पड़े डांडे पीबे कौन आखी पड़ो बोली मुंडे भौणी मान कौन कर चमकसी बोली मुंडे बांधी कर खेचु बोली देखी एंटीना लगाई थी गाँव मान माँ मन बाहर जीवा समय एते लो बाहर जो तू देख बाबू के किसे लेबो बोले शांति छिड़े के मुंडे एंटीना पर के क्या सिखाया प्रिय भाई बोले माने कौन है आपनकर जीवन को देखंतु आपनकर जीवन रो उद्देश्य को देखंतु ए माने कौन हेले मंद विषय जहा मंद विषय
ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପଢିବ, ତାର 15 ପଦ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ, ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ହଁ, ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ସେମାନେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିକରି କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ପଳାନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କୋଉଟା? ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବଦଳି ନାହିଁ। ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳି ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଟେଷ୍ଟିମନି ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ବଦଳବାର ଅଛି। ଆଗ ମଦ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ମୁଇଁ ପିଉ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଛୋଟ ବେଶୀ ନାହିଁ, 30-40 ଲୋକ ବସିଥିଲେ। 30-40 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି। ସେଇଠି ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ବସିଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କେତେଥର ବୁଝାଇଲା, ମଦ ଛାଡ଼ିବାରୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତକେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି। ମଦ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହେ, ବେଶୀ କହିବୁ ତତେ। ସେମିତି ମଦୁଆ ବସିଛି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ତମର ଜୀବନର ଯାହା ପାପ ଅଛି ଏବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ବୋଲାରୁ ସେ ବି ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି କୁଟିଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ମୋର ଅଣ୍ଡରା ମରଲେ ଆଗ ମଦ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିବ, ମୋର ଝିଅ ବଦଳିବ, ମୋର ପୁଅ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ରହିପାରୁଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି କହୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଆଜି ମଦ ସେ କିନ୍ତୁ ପିଇଲାନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ? ଅଣ୍ଡରା ମଦ ପିଇଲେ ସମସ୍ୟା, ନ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ନ ପିଇଲେ କି ସେ ଲାମ? ପିଉନ, ପଇସା ନାହିଁ କି କେମିତି, ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଜୀବନ। ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଟିକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଟିଭି ବନ୍ଦ କର, ଲୋକ ଆସିକି କଣ କହିବେ? ରିଚାର୍ଜ କରା ନାହିଁ, ଟିଭି ପାକାଶ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିଭି କୁ ଘରେ ଝୁଲେଇ ଥାଅ, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ଘରେ ମିଶା ଟିଭି ଅଛି, ଦେଖବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଝୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କର, ମାତ୍ର କଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଡିସାଇଡ କର। କଣ ଖାଇବେ, କଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କଣ ପିନ୍ଧିବେ, କଣ ପିନ୍ଧିବେନି। ସକାଳେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ମିଶିବେ, କାହା ସହିତ ମିଶିବେ ନାଇଁ, এইটা ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଜଗତ ପଛରେ ଯେ ଯିବ, ସେ ଜଗତ ସହିତ ଆଗ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବ, ସେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେ ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ଏକଲା ଥିଲା, ତାର ଫେଲୋସିପ ବି କେହି ନଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବି ନଥିଲା, ଇନକରେଜ କରିବା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାପ କରିପାରିବି ନାଇଁ। ମିଶର ଦେଶ ଏକଲା ଥାଏ, ସେତିକି ଟେମ୍ପୁ। ବାଇବେଲରେ ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ, ସେଠି ରାଜା, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠି ଦେଶ ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ସେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରେନି। ଆମର କଣ, ଆମେ ଲୋକମାନ ଆଗରେ ଆଗ ଭଲ ଦେଖାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଗରେ ବହୁତ ବଢିଆ, ସତ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ବଦଳିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କୁଲି କରିବା ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଆମ ରିକ୍ସା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ।
ପରିବା ଦୋକାନରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ ସପିଂ ମଲରେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ଅଛୁ ସେଠି ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସାହିରେ ଅଛୁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଝଗଡା ହେବେ କି? ମନ ମହିଳା କଥା ହେବେ କି? ଚୁଟିବାଲ ଧରି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଲୁଚିବେ କି? କଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସକାଳେ ଯାଇକରି ସେ ମସଲା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପିଆଜ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ 10ଟା ପୁଡ଼ିଆ ଘେଣ୍ଡି ଏକା ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚିରି ଚିରି ସମାନ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଆରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧନ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ପକେଟରେ ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ରହିଗଲା, ଲୁକା ଦେଲା ବେଟି କରି ନେଇଦେବେ, ହେତେ ମୋ ନିଅ ତମେ ପାଶ୍ରି ଦେଇଥିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ, ତମର ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ବାପା ହେଲେ ବେଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଝିଅ ମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ଏଇଟା ଗାଡି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଦେଖିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ଆମେ ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ। ଆଉ ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ଦେଖେ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସାବଧାନ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେମାନେ ଅଲରେଡି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତାର ମାନେ କଣ? କେହି ବି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, ମୁଁ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, କିଏ ବି ଆସି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନା ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି କୋଉ ପ୍ରଚାରକ କିଛି କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କେ আর তোকে, କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ହଉ ବା ଦର୍ଶନ ହଉ ବା ଭାବବାଣୀ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଥିଲା ନା କହିବେ। ବାଇବଲର ବାହାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେନି। এইটা জানিবা দরকার, এইটা বুঝিবা দরকার ଲୋକମାନେ যে ଶେଷ କାଳରେ নানা ଶିକ୍ଷା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆସିବ। ଆଉ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କଣ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ କରୁଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଫେସିୟ ତାର 4 ପୂର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ହଁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ, ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ, ହଁ, କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଶିଶୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ଶିଶୁ ଆମ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କରୁଛୁ? ଭଗୁଆ ବନାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ବାବା ମୁଁ ଆଇବି, ବାବା ମୁଁ ଆଇବି, ର ବେଟା ର, ଆଇଲା ବେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଦେ ବେଲେ ଭଗୁ ଖାଲି ବୋଲୁଛି। ଝିଅ ମାନେ ଶାନ୍ତା ମାନେ, ମା ଆଇବି ଗୋ, ମା ଆଇବି ଗୋ, ଆଇଲା ବେଲେ ମା ତୋର ପାଇଁ ଜିଲାପି ଆଣିଦେବି, ଆରି ଖେଳନା ଆଣିଦେବି, ତ ଆଣିଦେବି, ଚୁପ୍ ହେଇଦେବ। ତାପରେ ସେ ଭୁଲି ମିଶା ଯିବ। ସେ କେଟା ଚାଲା ତାମାନେ ଘୁଷି ଘୁଷି ଥିବେ, ଆସୁ ଆସୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ। ତାପରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତୁ ଆଣିଦେବୁ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ବଢିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବ। ଆମମାନେ ଶିଶୁ ପରି, କଣ ଅର୍ଥ ପଢନ୍ତୁ? ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ, ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ, ଆମେ ମାନେ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶଠତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ, ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୁତତା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହୋଇ, ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହଁ, ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ହେବାର। ଆଜି କଣ ହଉଛି? ୟାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ତାର ବାଟେ, ତାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ତାର ବାଟେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ? ସତକଥା।
ए कहले सत कथा से कहले सत कथा सत कथा भयंकर कथा आम तुलसी गाँव लोक के शुणी सार भयंकर कथा भयंकर बोले आज तो डाकमार আছে বললাম হয়ে যাচ্ছে কোন এটা বিভিন্ন শিক্ষা রূপ ভাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করুন এই নানা শিক্ষা মধ্যে আমার জীবন সন্তুষ্ট ন যায় সাবধান কেহি যেপরি ভ্রান্ত ন করে কাহিঁকি কথা কହୁଛି যে শেষ কালর খ্রিস্টিয়ান को केमती शिक्षा लोड़ा थी देखिए आपण माने द्वितीय तिमोथी तार 4 पर्व तार 3-4 पद हाँ कारण समय आसीब जेतेबेले से माने हितजनक शिक्षा सह्य करिवे कौन नाही लिखा जाଉଛି से माने आउरी हितजनक शिक्षा सह्य करे एटा की शिक्षा हो बांधला परा कहूची मु छाड़ते छाड़ते कहूची आबा एतकी जोर हुड़ा सुनबाकू एटा बाकी नाही एटा हितजनक शिक्षा सह्य करिवे नाही हां मात्र श्रुति मधुर मात्र केंती कान को हाय हाय लागतो कि नाही श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाष अनुसारे हाँ तांगर अभिलाष सेटा कोन जे नुआ नुआ बक्ता को डाकबा नुआ नुआ लोकटा टिके अभिलाष सेटा प्रतिथल तमन कोन कोन आज्ञा आदि पर्यंत हमर मीटिंग को बक्ता को हम रिपीट करिनु प्रतिथर नुआ नुआ प्रिय भाई भौणी माने आमे को होटल रे खाइले मध्य प्रथम रे लोक को पचारछु से होटल रो खादी केंती अछि तार चटनी केंती अछि सतमान आमे को गाड़ी रे गले मदम पचारछु ए गाड़ी रे कंफर्ट अछि कि हमर सेवा कार्य में तो भड़ा गाड़ी नहीं की जाउछु अनेक गाड़ी नहीं कर गलु तारी भीतर गोटे गाड़ी को हम टेस्ट कर जानलु जे एई गाड़ीटा कंफर्ट गाड़ी एई गाड़ी रे गले कोन सुविधा रे जाई हबो दूर को गले मते हालिया लागबो हम टेस्ट कर जानछु आ लोक माने कहना है से गाड़ीटा भलो कष्टी नुहे कि से गाड़ी रे अपन आराम रे जाई पाए प्रतिटी विषय जेकोसी विषय ए छात पड़ला में 50 कि नहीं को सीमेंट रे छात पकाइबा हां पकाउ 50 प्रतिटी विषय छोट विषय इवन गाड़ी के लिए भी 50 और माइलेज केते और मेंटेनेंस केमती थिबो 50 कि नहीं 50 किंतु शेष काल रे आउरी नहीं जे कहले नाना मुनि कर नाना मत भलिया प्रिय भाई भौणी माने वाक्य गोटे कथा कहे किंतु आमे नाना कथा कहूछु कोन पाए आमर सुविधा अनुसार आमे प्रचार करू शेष काल एटा जदि आपण केवल भाववाणी पछरे थाउछंती सुस्थता पछरे जाउछंती आपण भ्रांतर शिकार हेबाक जाउछंती आपण समस्या पड़िबाक जाउछंती जदि आप सालिश कर लोक मान सहित कंप्रोमाइज कर मिसिक अच्छु तो मिसिक पारा हेबा न खाइले कहबे आम मिसिक आम दुख सुख जीवार अच्छी जाओ के कह मना कर मला घर जाओ नहीं बोल जाओ ठिया आस किंतु से जाकर क्रियाकर्म शिखिक आस नहीं गोटे गाँव में जाती कहते आज्ञा आमर भितर आज्ञा ख्रीस्टियान अख्रीस्टियान और किसी ना आज्ञा आमर झील मान से नौ पिला को आम आणुचु आम सब पूरा मिलमिशी सुविधा आज्ञा आम समस्ते आमर झील मैंने प्रार्थना भी देवी आज्ञा और जुआ मैंने आम पूजा बेले मिशा आईने बात कि नहीं से झील कौन बोली कह मुई तो मोर महाप्रभु के मानुची तुम्हें मोर महाप्रभु के कहीं अनेक घरे कौन कहते तुम महाप्रभु तुमको आम स्वामी स्त्री हेलु हेलो तुम प्रभु तुमको मोर प्रभु मते हेले ये ख्रीस्टान से हिंदू पिला कि सब पाटा नेबो मत टिके कहतु एटा कोन सर्वधर्म सम्मिलनी कोन भावुछथि आपण सालिस काहे कि ख्रीस्टान कंप्रोमाइज काहे कि ख्रीस्टान काहे कि सालिस मूलक शिक्षा आसुछि कौन लिखा जाଉଛି आउथरे पढନ୍ତୁ कारण समय
ଆସିବ କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ଆସିବେ ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନିଜର ମାତୃମଣ୍ଡଳରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ନିଜର କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ତୋର ଆୟା ଭୁଆ କେତେ ପାତାରିସ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ନିଜର କେତେ ହେଲେ ଇତି ଡାବୁ ମିଳିଲାନି, जिधर मिलेगा उधर दौड़ेगा, जोटी मिलबो नहीं मत कौन आज्ञा से डाकले जाओ ना आज्ञा से मंडली रे किसे लाजे कांदा पे टाबू देवे आज्ञा बेसी कम देवे मुझे दुई तर गली पे दऊ नाती तुमको डाकले जाओ नहीं, हाँ तुमको डाकले बोले मत डाकले तो मुझे भी नहीं तुम्हें भी सा एटा का टाटा नहीं कि भाड़ा गाड़ी डाबू कम देले जीवन नहीं। प्रिय भाई बहन कौन आपण माने हमको प्रभुकर दास जानी खाइबा को देउछंती, जदि मुस्का मुस्की दउछंती प्रभु देखुछंती कि नहीं, तमे देला बेले थोड़े जन को घरे भल रोषई होइतिला, ओडिया जन कसी जाइछि आउ जन पानी ढंदे रुकले दिला आदि जल्दी न दिला मार देला से कोन कहछि सकाल तुम से खाई देबो ना पिला मन अछंती विचित्र कथा। सकाल तो मांस खाई आज रात खाऊ के भक्ता मैंने बेसी खाइबे नहीं, गोटे गोटे रोटी टे भात खाइबे के कहला खाइबे बोलिकी आमे तो मिलेगा हमर पेट के दिन जानी इलास्टिक लागला पेट हमर बोर मिसा हेबो सान मिसा देले भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु काहे कि जने वक्ता बारंबार जीवा पे इच्छा करिबे कौन पाई मु तुरजी कहली आरी थराइबी कौन पाई कि चाहिए लापा मुंडा तो भी आज उठकाई न लगे कौन मु आसीबी कौन लोक मान को सचेतन करबा पाई, जागृत करबा पाई, पापरु फेरिबा पाई, मंदतारु फेरिबा पाई, अबाटरु फेरिबा पाई फेरो जदि प्रभु सुযোগ दियंती आसबा ओडिसा में अनेक जगह अछि जे हमको जीवा पे पड़ो मु कहउतिले मीटिंग आ गोटे जगह थिला से कैंसल कर आज्ञा आरी गोटे डेट थी मुझे मे जून जुलाई डेट नहीं जून रे नेब कि जून रे 2 दिन अच्छी ना आज्ञा वर्षा थी सेप्टेम्बर ना वर्षा थी हेले आसंता वर्ष चिंता प्रिय भाई भौणी माने कहवाई चाहे आमको बड़ बड़ मीटिंग दरकार नहीं, इवेन चर्च रे 50 लोग बसले जीवा प्रस्तुत आपको भिड़ दरकार नहीं। प्रभु जो वाक्य देते से वाक्य कहबार अच्छे आपण मैंने खाइबा को दौर बोले बचुनु आम से चलाऊ तो चलु ना तुरजी गाँ लो डाबू देले रुंडाई नहीं से राति दिन खाते बिचाई कर गणी गणी थी सेमती तो नुह ना मनुष्यर साहाय्य एबे नले जेते मु कहूची आपण मानकु आपण माने लोकर पाखर हाथ पाखरे देखिए जदि ऋणग्रस्त हो जाइछंती अभाव अछंती प्रभु को मागंतु नले आकु उदार उदार मागिबे तोर जीवन भल सब काहे कि आपण जदि अभाव अछि प्रभु को कहतु प्रभु काहे कि मो अभाव अछि प्रभु काहे कि कष्ट प्रभु काहे कि अभिशाप प्रभु मते दया करो मते ऋण मुक्त कर दियो प्रभु मुई साग पकाल खाइबि सिना प्रभु शांति रे थिबि बोली कहत उदार मागी मोबाइल किन गो हमें भौणी माने के जन को देखबे ग्रुप रो उठाई कर मोबाइल किनछन पर्व मानवा को 50 उदार न तुम अनेक लोग डिसेम्बर मास रे पर्व मानवा पाए गोटे बोली पर्व 40,000 उदार आनी किए कहला तुमको धंदा पुराना लुगा को काच आमे जो जिसुंकर जन्मदिन पालन करछु ताको नवा लुगा नथिला थिला कि नाही कोन घर नथिला कोन लुगा नथिला प्रभु कहू ना पर्व पालन करबा पाए नुआ लुगा पे जा नुआ जीवन नहीं कर आसे
पाप को छाड़े भौणी माने पर्व समय घर सफा करवा समय आपण अनंत सफा कर महिला कर घर चुन दौरान से समय प्रभु ଥିବା घर को मिसा सफा जो घरे प्रभु थे से घर को भी सफा करवा आम जो ऊपर ठाउरिया जीवन ए बाहर लोक देखे यहाँ छाड़वा दरकार थे कहते आज्ञा से गाँव में जाइए आज्ञा भयंकर खादे आपण भी जानतु कि ना भयंकर बोले भयंकर आतिथ्य आज्ञा से गाँव में ताको मु कहली से खाइला पेटे आसे कि बोली कौन काली जोटा खाई सकाले पलैला अच्छी से भात बया मैंने कहवा चाहे कौन खाइबा जाऊँ कि आतिथ्य पाइबा जाऊँ कौन जो जगत रे आमर प्रभुंकर गौरव नथिला जो जगत रे प्रभु को लोग जानले नहीं जो जगत रे प्रभु को लोग रेस्पेक्ट देले नहीं सही जगत रे सेवा करे हम रेस्पेक्ट पाइबा जाऊँ कि नहीं आमर सेवा कार्य कृष्ण पथर हेबार अच्छी आमर सेवा कार्य सैक्रिफिशियल हेबार अच्छी आमर सेवा कार्य निस्वार्थपर हेबार अच्छी शेष काल में केमती लोक आसवे आपणार अभिलाष अनुसार चालित होगा लोक मैंने जो खुशी लगला भाई वक्ता मान को डाकी से माने खुशी ए माने खुशी कौन बोल कहे आपण माने खुशी तो आजिकल देखिए मीटिंग मान भी वक्ता मैंने पचार केते जन खुशी अच्छा हाथ उठा लाज का मीटिंग में पचार प्रश्न नहीं से आमर मुख्यमंत्री पचार प्रश्न से कौन करेंगे आपण मान मोर राज्य लोक मोर राजत्व काल खुशी की बोली पचारे हेबो पास्टर पचार अच्छी कि आपण खुशी तो बोल पालक कौन पचार अच्छी प्रचारक कौन पचार अच्छी आपण माने खुशी तो नहीं आपण माने पवित्र तो आर यू हैप्पी टुडे नहीं आर यू होली टुडे आज आपण पवित्र अछंती कि এইটা পচারিবা দরকার প্রিয় ভাই বোন মানে আজি আমার মন্ডলী গুড়া করে আমার মিটিং গুড়া করে পবিত্রতা সম্পর্কে শিক্ষা নাই লোক মানে যে পাপ সহিত আসুছন্তি সে পাপ সঙ্গে আগে যাউছন্তি খালি আটা দুকা পিটি দুকা মন দুকা ভালো ভাবে আসুছন্তি আর কিছু আর অনেক আছে কি আমার নবরঙ্গপুরে গোটে ভাইরাস স্পেশালিস্ট আসছিল সে খালি কে শুনুন আস ভাইরাস স্পেশালিস্ট आज से खाद्य स्पेशलिस्ट साबुन बिकू कौन कहला ए साबुन लगा हेले खाद्य छाड़ी जीवन जदि आपण माने भगवा होइथिबे कौन हो एबे प्रार्थना डाउरिया मिलुची प्रार्थना कोमल मिलुची प्रार्थना रुमाल मिलुची प्रार्थना पानी मिसा एबे जण भाई कहउथिले गोटे गाँव दुईटा भौणी माडगोल लागुथिले माडगोल लागू लागू भौणी को सस लागला से दौड़ी जाकर प्रार्थना पानी बेटी कर पी कर झगड़ा चली झगड़ा लगला बेल को से कौन करते दौड़ी जाई करी प्रार्थना पानी बेटला डॉक्टर डॉक्टर ढोक दे आरी आसी एटा पे पानी के प्रार्थना कर दीथिबा कौन प्रिय भाई कोनी माने कौन ए प्रार्थना तले मुंडे लगाले पाप पले कि राती जाको बसी जो टीवी देखुछु मोबाइल देखुछु सेटा छाड़ले मुंडर कोदरा मारबो आमे जदि भगवा हेबा पे रेडी थिबो लोक भगवा करबो मु तो भाबुची के दिन गला परे प्रार्थना मद मिसा मिलबो प्रार्थना मत टीवी घेनी जदि पास्टर के प्रार्थना करो आज्ञा के प्रार्थना करो आज्ञा कौन बोल प्रार्थना करबा प्रभु टीवी देइथबार धन्यवाद बोल कहबे आगो पवित्र करो शुचि करो बोल कहबे कौन कौन प्रिय भाई बहन माने सेटा तो शैतान रो बेटा है शैतान रो बड़ पुओ के टीवी एटा होछि तार नाती ए दुई लोग आसी हमर घर को खत कर देले हां ए हमर घर घर पर नहीं हमर राती जाक हमर तो केवन का के काता होछन ताके भी जाना नहीं राती जाक फुटुर 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 केंती बुझुछन बाबू ताके आजंती करे केंती बुझा सुजा में बुझी पारु नहीं राती जाक सकाल उठ उठ कच्चा राति 2टा जाए फोन धरी बसता फिर मत कौन कु विवाहित पुरुष कु विवाहित स्त्री ता संग राति जाक कथि था आश्चर्य
प्रिय भाई भौणी माने आज मंडली मध्य जो पाप अच्छी से पाप अपने जगत रे शेष काल मंडली परिष्कृत हेबा कथा ना कलंकित जीवन काटवा कथा शेष काल विश्वासी से पाप रे बुड़ी कर रहिबो ना पाप रु बाहरी कर पवित्र जीवन काटवा प्रिय भाई भौणी माने आद्य मंडली लोक माने यदि प्रभु कर आगमन पाई अपेक्षा करी करी मरी गले आमे शेष काल मंडली केते प्रस्तुत होइथिबा कथा केते जागृत होइथिबा कथा प्रभु तुमे केते एटा अमर्थिबा कथा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय हमर जीवन को आमे सजाई ए मिथ्या भाववानी पछरे ए जगत पछरे ए सालिस मूलक जीवन पछरे ए कलंकित ए पछरे बुलंतु नहीं पागल ही बुलंतु एंती मिच कथा कही फटफंडी कथा कही प्रचार कोन ताको साम्राज्य बढ़े बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग गाड़ी ऊपर गाड़ी एटा आर के कहते नहीं प्रभु मत देले तू प्रभु तुमके देले एटा मिथ सत कही ढूंढाई छथि सत भाव रे जदि प्रचार करबो वास्तव शिक्षा देबो सत्य शिक्षा देबो से लोक मान को विरोधी हेबो मन लोक घृणा करबे ताको डाकबा को पसंद करबे ने समाज द्वारा घृणित हबो से और शैतान रो टार्गेट रे से थिबो यदि आप सालिस मूलक संवाद देवे शैतान कौन बोल कहबो वेरी गुड मु एटा का चाहूथि तुम आशीर्वाद रो कथा को तुम लोक मान खुशी हेबा कथा को तुम सुस्थ हेबा कथा को किंतु पाप छाड़ी परिवर्तन हेबा कथा तुम देखो तो कोई परिवर्तन शिक्षा प्रिय भाई भौणी माने आपण शेष थरो को मीटिंग रु कांदी कर जाइते मने होछि कि आपण को केछि नै आमे पाप सहित आसुछु पाप सहित का जाउछु व्यभिचार करि कर आसुछु व्यभिचार सहित का जाउछु खराब चिंता नहीं आसुछु खराब चिंता नहीं के जाउछु खराब अभ्यास अछि खराब ए सत्य का बोछु प्रिय भाई भौणी माने आज वाक्य शुणिबासी अपना विषय सतर्क हो अपना विषय सावधान हो शेष काल परिस्थिति एमती आका थी आ कौन लिखा जाउछि माथु 24 पर्वती खोलंत आउथरे प्रभु जीशु गोटे कथा कहउछंती माथु 24 समस्त खोलिबे हालेलुया सुंदर कथा प्रभु तार आगु को सावधान के तुम को भ्रांत न करो बोली कहला परे से कौन बोली कहउछंती तार 24 पद और 25 पद माथु 24 कारण भंड ख्रीष्ट माने हां और भंड भाववादी माने हां उठी एपरी महा चिन्ह हाँ। और अद्भुत कर्म मान देखाइबे जे हाँ। जदि संभव हुए तेबे मनोनीत लोकन को सुधा भ्रांत करिवे कौन करिवे जदि संभव हुए के भ्रांत हबो मनोनीत लोक मध्य भ्रांत हेबार चांस साता बड़ा विश्वास तो छाड़ो ए बीजापाटा माने मिसा भ्रांत हेबार चांस प्रिय भाई भौणी माने आज आपण जीवन को आपण समीक्षा कर देखंतु आपण जो अवस्था रे बसिसंती आपण जो प्रकार भाव रे इडिया से आराधना कले हेबो नै इतो उल्ला पर मोर जीवन करती अछि आराधना बोले कौन रोमियो मंदिर को लिखवा समय साधु पौल कहउछंती आराधना बोले कौन रोमियो 12 पर 1 पद देखिबे आराधना माने कौन अतएव हे भाई माने मु तुम मान को ईश्वर को दया हेतु विनती करूअछि जे तुमे माने अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो एहा तो तुम मानकर युक्तियुक्त उपासना माने कौन आमर शरीर को प्रभु को पाखरे पवित्र भाव रे उत्सर्ग करिबा भाई भौणी माने सुनतु आमर शरीर प्रभु को पाखरे पवित्र भाव रे उत्सर्ग करिबा प्रभु मोर शरीर रे मु पाप करबी नाही भाई भौणी माने सुनतु जेतले तुरी बाजिबो आम शरीर का रूपांतरित हबो जेतले तुरी बाजिबो जो विश्वासी मान मरी से शरीर का अक्षय हो परिवर्तित आपण स्वर्ग को जातु नर्क को जातु आपण बिना शरीर रे जीवे नहीं
जो शरीर मद पीछि व्यभिचार करिछि नाना चंडाल काम करिछि से शरीर धरी करी से नरक को जीव आउ जो शरीर रे से पाप को नाई बोली कहिछि मंदता को नाई बोली कहिछि निज को शरीर को संयत कर रखिछि से शरीर नहीं से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिछि तार गौरवमय शरीर दिया एटा आपण जानबा अछि आपण को शरीर रे कोन करूछन आपण को शरीर आज केमती अछि ए शरीर रे रोग थाउ आटा आटा अछि आटा दुखाइबो कि नहीं आखि दिले आखि दुखाइबो किडनी दिले किडनी प्रॉब्लम होबो कि नहीं हार्ट प्रॉब्लम होबो बीपी होबो आजकल कौन कहते आज इस मीटिंग में हर एक रोग का छंगाई होने वाला है किडनी प्रॉब्लम दूर हार्ट प्रॉब्लम दूर बीपी दूर हो जाएगा आज ये सब दूर हो जाएगा बोले जिधर जिधर आपका तकलीफ है उधर उधर आपका हाथ रखिए बोले के पेटे के मुंडे के पिटी के हटा लो यदि कोई चाहते जिधर जिधर आपका पाप रखा है उधर उधर हाथ रखो बोले कूद कूद रख दो आखी भर्ती पाप कान भर्ती पाप थमना भर्ती पाप पेट भर्ती विष प्रिय भाई भौणी माने ए शारीरिक सुस्थता क्षण काल स्थायी किंतु आत्मिक सुस्थता अनंत काल स्थायी यदि आत्मिक भाव में सुस्थ हो गले पाप परीक्षा करदे स्वर्ग राज्य आपण कर गुला गुला आपण कर यदि खाली आटा दुखा पिटी दुखा मन दुखाई बुलुथिबे बोले सुस्थ ही नरक पलाइबे प्रिय भाई भौणी माने मोर शरीर रोग थाउ किंतु पाप न थाउ पाप रहइबा नै हम शरीर बाइबल कोन कहछि पाप तुम मान को मर्त्य शरीर रे राजत्व न करू आगे राजत्व करूथिला इच्छा लागले कि न लागले संज बेले मदुआ मने सकाल जल्दी घुसरी ढुर कर जीव कि नहीं मिसा बेटा कोन हा खाइबा के से बाटा कर आइला भितर टेरी थई करे से काम को जीवा पूर्व पीदी पळे आसवा से आइला वाला बाटे पीदी भारी आसवा पतना नहीं यदि बाहा पानी अछि बोल केतिन मत चली थिबो दुख हेले दुख मत बोली करी ए बाप रे बाप ए दे सब मिसी करी काई की पियो छ बापरा के दुख ही छी गोटे बोली माजी थिला तारो मरी गला केटा माजी थिबो तबे गोटे बोली बापा थिला तारो केटा बापा थिबो लोके एक बहाना एटा आगे कौन 21 बेले बोली मत पी देबे 21 रे पीबे 22 रे 23 रे 24 रे 25 रे डाबू सोरी करी झाड़ा बांती न हेबा जाए चलाई थिबे तापर देह खराब होला परे ओलो बासी पेज मागी आगे दे बासंती कार घटालो पानी दे बासी पेज परे बासी पेज की मुंडे झाड़ा तुल पानी मारी होला परे भाई भनी माने हमर मंडल रे को पाप नाही आम मंडल रे को प्रकार पाप खचिबे आपण ए सब पाप नहीं आमे मेघमाला नित होबु कि ए से पाप शरीर नहीं कोन करे पाप रो विरुद्ध रे प्रचार नहीं पाप विषय को नाती शैतान भी सहीटा का चाहूची प्रचार करो मीटिंग करो आयोजन करो किंतु पाप विषय को नहीं पवित्र होबा पई को नहीं ईश्वर को क्रोध बोली को नहीं आराम रे थिबा पई को एटा प्रिय भाई भौणी माने ए आरामदायक प्रचार को माने लोक मान को नरक आड़ को ठेली दउछि शरीर पवित्र हबार अछि आ स्मरण करो सुग्राह होबा दरकार प्रिय भाई भौणी माने हमर शरीर को हमको भल कर जणा जे हमर शरीर केमती अछि हमर शरीर रे हम की प्रकार अभ्यास गुडा करूछु हमर शरीर रे की प्रकार पाप सब अछि हमको भल कर जणा ठीक है मस्त खोलो तो अपन मान मार्को तार 7 पूर्व मार्को 7 तार 20 21 22 और 23 हाँ ଆଉ ସେ କହିଲେ हाँ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ हाँ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ करे କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ କଣ ବାହାରେ କୁଚିନ୍ତା ଏ କୁଚିନ୍ତା କୋଠୁ ବାହାରବ ଏଟା ସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରବ ଏ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ସବୁ କାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ବାଇଡା କରା ଏଟା କୋଠୁ ବାହାରବ ଏ ସବୁ କୁଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରବ କୁଚିନ୍ତା ତାପରେ
ବେଶ୍ୟାଗମନ ବେଶ୍ୟାଗମନ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ବେଶ୍ୟା କାମ ପରେ করব, কিন্তু চিন্তাটা কোন বাহারব ভিতରୁ ବାହାରିବ। কেমতি অছ ভৌণী? কইবি আরে আমার ঘরে বেশি দুঃখ মাঠ গো পুরাট আমার ঘরে বি সেমতি আকা মু বিবাহী ভাসি গলি মুই মিশা ভাসি গলি আমি দুই লোক মিশলে পড়তুবে বললাম এতে কোন করবে বাহা হেলা পরে এ মানে মিশি দিছিলে হ্যাঁ চত্রে মুচকি হাসু দিবে সেমতা এটা কি এটা এটা মনে মনে খাজা খাইবাটা প্রভু কিছু করু না নাহলে জামা ঝড়াই কিছু করু না তবে চর্চ কোন এটা ভিতরু বাহারুছে তারপরে চর্য চর্য নরহত্যা নরহত্যা কেমতি হব? নরহত্যা সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে হব নাই, এটা কোন বাহারব ভিতরু বাহারব। সে যাউথিব 8টা বেলা আইব, সে পাকে কে নথিবে, মুই সে ব্রিজ তলে লুচিথিবি। মর্ডর पे প্ল্যান করবা पे পড়ুছে, এটা ভিতরু বাহারুছে। তারপরে বেবিচার 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 এটা সাঙ্গে সাঙ্গে হুয়ে নাই, এটা তিয়ারি হুয়ে তিয়ারি লোভ 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 কোন হুয়ে ତିଆରି ହୁଏ এটা ভিতরু বাহারে। কেজন কোন দেবে হেটি ভৌণী তুমি জু প্রচারক পাও গেলে খালি ঘরে ডাকি খাইବାକୁ দৌছ এতে তো তুমি ভিখারি কি জীব এই কব সৎ কথা আখা দেখলো আমি কথা তুমি যে আগে খালি পয়সা লোভ এবে চান্দা করো কেতে পাকাইব তুমি আজি মিটিং সরব দর করতে 50 টাকা পকাইব কি এতকি লোক যদি 100 টাকা লাভ পকাই বলে মিটিং সব আবশ্যকতা পুরা এটা কি নাই পাকাইব 100 টাকা ভাই মানে সে 100 টাকারে আরি 15 টাকা মিশাইলে 1 লিটার তেল লাগবে গাড়িতে পকাইব কি আমি ভকুয়া ভৌণী মানে কোন সে 100 টাকারে আরি কিছু পয়সা মিশাইলে মাছ মারিয়া 1 কেজি আକୁ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆକୁ କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋଭ ଲୋଭରୀ ମନସିବେ ଲୋଭରା ଲୋଭରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋଭ ତାପରେ দুষ্টতা ଦୁଷ୍ଟତା ষষ্ঠতা ଷଠତା কামুকতা କାମୁକତା ঈর্ষা দৃষ্টি ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି নিন্দা ନିନ୍ଦା অহংকার ଅହଙ୍କାର মূর্খতা ମୂର୍ଖତା এই সমস্ত মন্দ বিষয় ভিতরু বাহারি মনুষ্যକୁ অশুচি করে। প্রিয় ভাই বোন মানে যদি আপনার শরীর পবিত্র হইনি এ শরীর কোনটা প্রিয় ভাই বোন মানে বাইবেল কোন কହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ এই শরীরে প্রভুর আত্মা রুহନ୍ତି যদি প্রভুଙ୍କର আত্মা ভিতরে থিবে এটা ভিতরু বাহারব যদি এইটা ভিতরু বাহারুছি আমি জানিছু হান্ডিরে জুটা দিলে সেটা ছোট রহিব আইব কি নাই ভৌণী মানে আলু বাইগন তরকারি রান্ধি করে ঘাটলে বলে মাউস আইব আইব কি হেতে আজি আলু বাড়ি ডালি করেছিলি দেখলা বেলু কেমতি মাংস আসুছি আইব কি আইব না পেজ হান্ডিরু খিরি ভারব হে দেল পেজ হান্ডি দি বেটু বেটু খিরি ভারব কি যোটা থিব সেটা আগা ভারব কি নাই ভিতরে যোটা থিব সেটা আগা বাহারে ভারব যদি ভিতরে মোর পবিত্র আত্মা অছন্তি শরীরে মোর পবিত্র আত্মা অছন্তি তেবে মোর শরীর ঠিক আছে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଟିକେ ଶେଷକାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ଶେଷକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖ ତମ ଶରୀର କେମିତି ଅଛି এই ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବେ କି এই ଶରୀର ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି ସତ ନା ନାହିଁ ମାଙ୍ଗନି ବାଗଦାନ ସରି ଯାଇଛି ବିବାହ କାର୍ଡ ଛପା ହେଇଛି ତାରପରେ ବି ଯଦି ଜଣା ପଡିବ ଏ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ କ୍ୟାନସେଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହେଉଛି ଆହୁରି କେହି ମନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ 3ଟା ସପ୍ତାହ ଜଣା ହଉଛି କି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣା ହଉଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ବିବାହ ହଉନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିବାହ ହଉନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହୁଛି 3 ସପ୍ତାହ ଏଠି ବି ଜଣା ହବ ସେଠି ବି ଜଣା ହବ କୁହାହବ ଯଦି କିଛି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଇଭେନ ବିବାହ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଦିନ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ହେଇଛି ବାଜା ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି ସୁନାବାନା ଘେନା ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲାଣି ଯୌତୁକ ସାମାନ ବି ଘେନି ସରେଇଛୁ ଆମେ
ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଳକ ପଚାରିବେ। ଏବେ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଝିଅକୁ ପଚାରିବେ, ଝିଅ ୟାର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି? ପୁଅ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି? ନାଇଁ ବୋଲିଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ତାହେଲେ ଚିରକାଳ ଚୁପ ହେଇକି ଥାଅ, ମୁଁ ବିବାଦ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ରତା, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ? ଆମର ପରା ଖୈନି ଖେପୁ ମଦ ଖାଉ ଗନ୍ଥମନା ଟିଭି ବାଇଡି ମୋବାଇଲ ବାଇଡି ଏମିତି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା ଯେ ପାପ କରି କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ? କିଏ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା ଯେ କୁକର୍ମ କରି କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ? କିଏ ଶିଖାଇଲା ସେଟା ଆମକୁ? ଆମେ କେମିତି ଏତେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଲୁ? ଆମେ କେମିତି ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇଲୁ? କେମିତି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ତଳକୁ ହେଲା? କେମିତି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ଘର ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ଅଛି କି? ଧାର୍ମିକତା ଅଛି କି? ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? କେ ସିଦ୍ଧ ଯେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧ କୋଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେ ସିଦ୍ଧ କି ନାହିଁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ତମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମମାନେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୁମର ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମମାନେ ସେଇପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଲୋକ ଦେଖନି କେ କିସ୍ତା ଆମ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଫେଟ ମୁଁ ଧରି କରି ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ 50 ଲୋକ ରାଜା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡୁବନ ଦେଇଛି। ସେ ପାଷ୍ଟର ଯିବ କି ନାହିଁ ତାର କଥା ତାକେ 150 କରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଯିବ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତାରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ, ସିଦ୍ଧତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ କାଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡି ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଲିସମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବାହାଘର ସମୟରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଉଦଲିଆ ଯିବା ଲୋକ କି ଜଣା, 2 ଦିନ ଦେଖିଲୁ, ହସାହସି ହେଲୁ, ପଳାଇଲୁ, ପଛେ ମାର ଗଲ ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି କଥା ହେଉଥିଲ? ଏ ଜାଲି ନଟକୁ ସେ ଜାଲି ନଟ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲୋ ତାକୁ ଭଲ ପା ନାହିଁ, ଭଲଟା ନାହିଁ, ସେଟା ଫଟକାରଟା, ସେଟା ଟୋକିକାନି ଛାଡିଛି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗବା ପାଇଁ। ତୁଇ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁଇ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତୁଇ ମୋର ନାନୀ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ। ମା ଯଦି କିଛି କହିଲା ବୋଲେ ଏଗୋ ମା, ତୁଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ପରା ଛାଡ ବେଶୀ ଉତ୍ତୁଛୁ। ସିଏ କାରଣ ପ୍ରେମ ତ ଅନ୍ଧ କି ନାହିଁ, ଏ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ସେ ବାୟା ହେଇକରି ଛାଡିଲାକେ ପଲା, ଯାହାକେ ମିଶା ପଲା। ପଲାଇଲା ପଛେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଜାନା ପଡବ, ମୁଇଁ ଭାସି ଗଲି, ଭାସି ଗଲି, ଏ ମା ମତେ ଆସି ନିଅ ଗଲା ପାତାଡ଼ିଥିଲୁ। सबको सान करी माने उदलिया जीवा सबरे बापा को सान, माँ को सान, मुरली के सान, सबके सान करी मुई आता मोर इच्छा मते के कहबा को हेबो नाही मुई जीवी गले गले जीवी मोरले मोरबी तार पाके मोरबी बोली कहि जाय मोर बसिया मोती कुटकुटा चपुतिबो बूट साग लात मारुतो थमना बेड करतिबो एले भी सकाल रेडी करी लिपस्टिक लगाए रात रे कुटकुटा मार गई सकाल लिपस्टिक लगाए रेडी करी चलते देखिछ हमारे विश्वासी भाई बहन मिसा रात में मौत पे ढूंढी थी सकाल भाई बहन चल पड़ जाते हैं आवे देखी भावुत बारे भयंकर विश्वासी भयंकर स्त्री माने कौन बोली कहछन हेटी मो हमको भी इज्जत अछि देखो तुम्हें बाहर पिया पी करो नहीं नवरपुर जाई पीबो नहीं फिर के हेले देखी देबे हैं पापड़ा हांडी गले भी पीबो नहीं देखो डाबगा मिसा जाई पीबो नहीं के नले के देखी देबे उमर को तो पीबो नहीं आमर नानी घर अछंती पास्टा गाउन बुलुथिबे घरे आनो मो घरे आनी कर हाय करी तमे पियो के ना टीवी देखी देखी तुम्हें पियो मु रांदी देबी रांदला पर खाई को आराम से सोइबो हेले ए मधुआ तो चेपुर जीवो जीवो कि नहीं
ଏ ମଧୁଆ ବାଦ୍ୟର ନଳକକୁ ଯିବ, ତାର ପିଟି ପିଟି ଏ ମିଶା ଯିବ, ଯାଇକରି କଣ କହିବ, ରାଜା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସିନା ମଦ ପିଉଥିଲେ ରାଜା, ହେଲେ ମୁଇଁ ତ ପିଉନଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କାହିଁକି ରାଜା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁଲ ରାଣୀ, ତୁ ପିଉନଥିଲୁ, ତୋର ଅଣ୍ଡରାକୁ ଆମଲେଟ ବନାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ତାକୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବନାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ସୁଖୀ ଶାଗ ବନାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ମଦ ଆଣିକରି ଲୁଚାଇକି ରଖିଥମ, ଦେଖ ଝିଅ ଫିଙ୍ଗି ଦବ, ନହେଲେ ବାବୁ କୁଆଡେ ଫିଙ୍ଗି ଚପି ଦବ, ଦେଖ ତମର ଜିମାରେ ରହିଲା ଏଟା, ହଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ତା ଲୁଗାପଟା ଭିତରେ ମଦ କେ ଏ ମଦ ଡିକିରେ ମଦ ଲୁଚାଇ ଅଛି, ଏ କୋଠି ଲୁଚାଇ ଆଜିକାଲି ମଧୁଆ ମାନେ କେମିତି ଚାଲାକି ବାଥରୁମରେ ରଖିଥିବେ, ସେ ଫିନାଇଲ କାଞ୍ଚ ପାଖ ରଖିଦେଇଥିବେ ମଦ, ଯାଉଥିବେ ଗୁଡି ଯିବେ କେମିତି ବୁର୍ବୁଟି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ଧୋକିଆ ମାନେ କେତେ ତରଫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାରି ଓକେ ମୋ ଲୋକ ନାହିଁ ତୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ଏବେ ନହେଲେ କେବେ ବଦଳି ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁରା ଏ ମିଟିଂଟା ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମିଟିଂ ନାହିଁ, এটা ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ଗଡ୍ ପ୍ଲାନ୍, এটা ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ଲାନ୍ ର ମିଟିଂ ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ ମିଟିଂ କେବେ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। କୋ ବକ୍ତା ବି ଡେଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, କୋ ମିଟିଂ କରୁ ମିଶା ହଁ ବୋଲ ବୋଲେ, 3 ଦିନ କଣ ଅରେଞ୍ଜ ହେବ? ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ହେବ ନା ଲୋକକୁ କହିବେ ନା ପଇସା କଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ? ଏ ପିଲାମାନେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଣା ସେଟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟିଂ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ମିଟିଂ, ପାପରୁ ଫେରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଆଜି ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ପାପ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗା ଯିବେ ନା ଛାଡି କରି ଯିବେ ପାପ? ଗୋଟେ ପାପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବନି, ହେବନି। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି, ମୋର ମନ ସଫା ଥିବାର ଅଛି, ମୋର ଚିତ୍ତ ସଫା ଥିବାର ଅଛି, ମୋର ହୃଦୟ ସଫା ଥିବାର ଅଛି। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। କଣ ହୃଦୟରୁ କଣ ବାହାରେ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ କଣ ଥିବା ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ମା କହୁଥିଲେ ମତେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାହାର ଦର୍ଶନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଆଗେ ଦୂରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କର, ତମକେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥିବା ଲୋକ ଏମାନେ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଦେବୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ଯେ ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି। शुद्ध चित्त। गलातिया 5 पढ़ो, तार 19-20 पढ़ो। गलातिया 5 तार 19-20, 19-20-21। हाँ, शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना। कौन शरीर? कहती शरीर कथा। प्रिय भाई भौणी माने, शेष काल विश्वासी माने केवल शरीर मुंड बता, आटा दुका, बीपी, कैंसर, डायबिटीज ए चिंता का थी। डायबिटीज एवं मध्य जगह जाइए भोजी करे से टिके आगे से भौणी कले, आज्ञा मत डायबिटीज आज्ञा सब बढ़ी था, खाइबा आगे 380, खाइला 480, से भोजी रे गोटे थाली भात धरी चकटी चकटी गिल रे गिल मांस मागी मागी खाऊची, भात खाऊची, खीरी खाऊची। किस बोली कोई बता आंसू बोले खाओ बता। आज समय
देखिए डॉक्टर जदि जोटा कहब तार कथा मानुछत लोक मानबे कि नहीं डॉक्टर जदि कहब तुम्हें मांस खाइब ना बोले मरबा जाए मांस खाऊ ना तुम्हें मिठा नहीं बोले नहीं चा पीब ना बोले 10 टा लगा चा पीब छाड़ी मूर्ति कर छाड़ी देने कौन भाई शरीर को बचाइबा किंतु प्रिय भाई भौणी माने एई शरीर आज नहले काली हमको छाड़बा पई पड़िबो ए शरीर दिन छाड़बा पई पड़िबो ए तंबू दिन छाड़बा पई पड़िबो कौन लिखा जाउछि शरीर कार्य गुड़ा तो तुमको षष्ठ रूपे जना हाँ व्यभिचार हाँ व्यभिचार हूँ नंबर 1 पाप आप जो पाप लिस्ट देखबे व्यभिचार आगे आगे माने पाप मान को राजा से लीडर कि मुख्य कि नंबर 1 जान से आगे आगे थे आज समय मंडली मध्य ख्रीस्टियान संप्रदाय रे व्यभिचार का आराम से रही जाए डोकरा डोकरी हेले मिसा हाँ भेड़िया माने हाँ विवाह कला लोक हाँ विवाह नहेबा लोक मिसा चलबो नहीं आज्ञा आमे तो दी लोक विवाह हेबा पाए प्रभु को पाखरे शपथ कर देइछु एबे मिसले हेबो कि नहीं बाइबल किस कहउछि विवाह समस्त को मध्य रे आदरणीय हो आ तार सज्जा विवाह हेबा पूर्वरु नहीं आजिकल टिके काता बाता है स्टार्ट करी और से मांगनी जात में सरी जाउछि गाड़ी रे चेकी बुलुछंती जीवा पड़बो आमर काल सिना सेंती थिला आजिकल परस्पर को न जानले केमती विवाह हेबे जानबा पाई छाड़ी तू जानी जानी आइबो 3 मास पर विवाह भागी गले आनी केतो को जाना ही बोलबो केतो को गाड़ी रे चेकी बोलबो तमे कोन व्यभिचार प्रिय भाई भौणी माने देखो आप टीवी सीरियल देखु व्यभिचार पाप सिनेमा देखु व्यभिचार न्यूज पेपर देखु व्यभिचार जो देखिए खाली व्यभिचार 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 जी खबर आसी से बाहर संगे बाहर संग अच्छा आगे चली पापटा उग्र रूप धारण कर व्यभिचार असुचिता असुचिता कामुकता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक कुहुक शत्रुता शत्रुता विवाद विवाद द्वेष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक हाँ मु पूर्वरे जेपरि तुमान को कहितिली पूर्वरे जेपरि तुमान कहितिली सेही परि आगरु कहूअछि जे जो माने एई सब प्रकार कर्म करंती से माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नाही कोट अधिकारी हेबे नाही ईश्वर पृथ्वी अधिकारी हेबे पृथ्वी रे बड़ बड़ धनी लोक ही पारबे सम्रांत लोक ही पारबे चाकरिया ही पारबे व्यवसायी ही पारबे मंडली नेता ही पारबे पृथ्वी रे कौन ही पारबे किंतु ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे शरीर आपन को स्वर्ग को नहीं पारे शेष काल ख्रिस्टियान भाव सावधान होगा दरकार ए भ्रांतिपूर्ण ए त्रुटिपूर्ण शिक्षा पत्र न जाए आम शरीर को आज सजाड़ा भाई भौणी माने आम शरीर केमिति अवस्था अच्छी जाए एबे जदि आम अनुतप्त होगा एबे जदि एबे प्रार्थना करबा एबे जदि एबे प्रभु कहबा प्रभु मते दया कर क्षमा कर दियो क्षमा मिल दियो भाई भौणी माने पाप नहीं कर जाओ ना पाप 2 दिन का श्रद्धा देव से दिन श्रद्धा देव 2 दिन ए मत पीबाटा 2 दिन व्यभिचार 2 दिन का ए सिनेमा सीरियल एटा 2 दिन का कौन लिखा जाए क्रोध क्रोध करवा लोक स्वर्ग को जीवन जना कि नहीं हेले भी रिसा मु रिसा हेबी मोर अधिकार आते रिसा हेबा पाई मु नरक जीवा पाई लाइसेंस बनाई छी मु क्रोध क्रोध मिसी जालो आ खाइबाटा जीरे नहीं तो मिसी जीबी मिसबे नहीं भाई भौणी क्षमा देवे नहीं विश्वासी क्षमा देवे नहीं अशांति मनोमालिन रही जाऊ क्रोध ईर्षा स्वार्थपरता दलभेद लोक जाऊना मीटिंग होम जीवु ना आमर मीटिंग जीवु हमको आगु कहीं कहल ना पचे कहीं कहल
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଦଳ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ। ଶେଷ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଠୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ପାପରେ ଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମରବା ଯାଇଥିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, ମତୁଆଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେଠି ଆଗ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ମତେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଗରୁ କିଏ କହି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ସିନା ମଦ ପିଇବି ଆଉ ନରକେ ଯିବା ପାଇଁ ମଦ ପିଇବି କି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ସିନା ମିଛ କଥା କହିବି ଆଉ ନରକେ ଯିବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହିବି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ନିଶା ହେବି ଆଉ ନରକେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶା ହେବି କି? କଣ 2 ଦିନ ସୁଖସୁଖା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବୁ ଆଉ ନରକେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବୁ କି? କହିବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ এইগুড়ାକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ପରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ଏଟା ଲେଖା ହଉଛି। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ, ଆଜି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ ଭିତରେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। କାହିଁକି? ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟୁ। ତାପରେ ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ। ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ। ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଆମର ଶରୀରକୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ଯେ ଅଶୁଚି ବିଷୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 27 ପଦରେ, 21-27। କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଶୁଚିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅଶୁଚିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ, ଯୋଉ କର୍ମ ଘୃଣାଜନକ ସେ କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପତା କହିଲେ ମିଛ, ଥମ୍ନା ଖୋଲିଲେ ମିଛ, ପାଟି ଖୋଲୁ ମିଛ, ସକାଳେ ଉଠୁ ମିଛରେ ଉଠିବେ, ମିଛରେ ଆକା ଶୋଇବେ। ମଝିରେ ଜଣେ ଆମର ଘରେ ବସିଥିଲା, କହୁଛି କୋଉଠି ଅଛ ଭାଇ? ନାଇଁ ବରିଗୁମା ଅଛି। ଜୟପୁର ଆମର ଘରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଏ ପାଷ୍ଟର ଜାଣିଛି, ମୋର ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କୋଉଠି ଅଛ? ନାଇଁ ବରିଗୁମା ଅଛି। ପରେ କହୁଛି ମୋ ମିସେସକୁ, କହିବାକୁ ପଡିବ ଦିଦି, ନହେଲେ ବିଜାର କରିଦେବେ। କଣ ପାଇଁ ବିଜାର? କୁହ। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଏବେ ଆସିପାରିବି। ଆଜି ମୋର ଫ୍ରି ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର କାମ ଅଛି, ଆଜି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ଘରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଜି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ମୁଁ ଆସି ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି। ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବାର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ସତ କଲେ ଟିକେ ହୁଡା ଶୁଣି ହବ, ମାତ୍ର ସତ କଲେ ଛିଡିଗଲା କି ନାହିଁ। ମିଛ କଥା କଲେ କଣ ହବ? ସେ ମିଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରି ଗୋଟେ ମିଛ, ଆରି ପରେ ଆରି ଗୋଟେ ମିଛ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ କି ସତ କହୁଛୁ କି? ରୋଜ ସାକ୍ଷୀକୁ ଡାକି ଆଣିବି, 2ଟା ସାକ୍ଷୀକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ହେ ଦେ ଏମିତି କହିବ, ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ଥିଲା ବୋଲେ ସେ ମିଛ କଲୁ। ତେବେ ଆରି ଗୋଟେ ମିଛ, ଆରି ଗୋଟେ ପରେ ଆରି ଗୋଟେ ମିଛ। କଣ ପାଇଁ? ସତ କଥା କହିବା ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଶରୀରକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ଶେଷ କାଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଜଣାନୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର?
ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ିବାନି, ପାପର ଶିକାର ହେବାନି, ମନ୍ଦତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରୁ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। Yes, Lord. ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରୁ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କେହି ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ସାବଧାନ, କେହି ତୁମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ଯେ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ସେ ଆପଣ ବିଷୟ ସାବଧାନ ଥାଉ। ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛ, ତଥାପି ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାର ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ପଡି ଭାବବାଣୀ ଶୁଣିକରି ଏଣେ ପଢା ତେଳେ ପଢା ହୁଅ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ବାକ୍ୟର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ, ପ୍ରଭୁର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ତାଙ୍କର ପଢା ହେବା, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା? ଆମର ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯଦି ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି, ଜଗତ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଜଗତର ଲୋକ ଯେମିତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ अपना जीवन को समीक्षा करिबा, ଟିକେ समीक्षा करिबा, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु को दास अल्प समय मन को प्रार्थना करिबा, से प्रार्थना करबा समय आमाने समर्पित होथिबा। ईश्वर समस्त प्रार्थना करबा। आज आंभ मानकर जीवन की परि अछि, आज এই স্থানর সভার আমি বিদায় নেবা পূর্বରୁ शेषରେ प्रकाशित वाक्यर गोटे कथा कहले जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करू, जे धार्मिक से आहुरी धार्मिक हो, जे पवित्र से आहुरी पवित्र हो। आज जदि आपण पवित्र बोली भाबुछते आहुरी पवित्र होतु, आज आपण को शेष दिन हो पारे, आंभ मानकर शेष दिन हो पारे। आसंतु समस्ते निज जीवन को समीक्षा करिबा, निज जीवन को समीक्षा करिबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग राज्य रे जीवा पाई रखी दे केवल पाप, से पाप को आज आम पृथ्वी रे समय रे आज आम जीवन ठारू तल को फसई देबा, आम मन ठारू ताकू काढी देबा। कौन सी व्यभिचार अच्छे ताकू काढी देबा, कौन सी लोभ अच्छे ताकू त्याग करि देबा, कौन सी छल कपट अच्छे ताकू त्याग करि देबा, नर हत्या अच्छे ताकू त्याग करि देबा, कुचिंता अच्छे ताकू हमें त्याग करि देबा। आज रात्रि प्रिय भाई भौणी माने, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। समस्ते हमें अपना अपना हस्त उठाओ, प्रत्येक माँ बापा भाई भौणी माने अपना मुख खोलो। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. समस्ते अपना मुख खोलिबा इस समय में प्रत्येक हमें धन्यवाद देबा। हालेलुया, धन्यवाद आज निज को नम्र करी प्रार्थना करू। प्रभु आसी मते तुम्हें पवित्र कर, शुद्ध चित्त लोक माने धन्य ताहाको दर्शन पाइबे, ए पृथ्वी रे भी दर्शन पाइबे, स्वर्ग राज्य रे भी दर्शन पाइबे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई भौणी मैंने, प्रिय माँ बापा मैंने, समस्ते अपना मुख खोलतु, समस्ते अपना मुख खोलतु। जदि निजर भूल को जानी पारुनु ताले प्रभु को कहबा, आज मोर भूल कोन अछि ता मते देखाओ। आज हम अनेक मिछ कहि चालिछु किंतु जानी पारु ना। आज कहबा प्रभु मोर मिथ्या को मते देखाओ, मोर मिछर स्वभाव मोठारु दूर कर, मो अंतर थिबा व्यभिचार को दूर कर। पाप केवल मनरु आरंभ हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज से पाप को हमें त्याग करिबा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। समस्त हमें धन्यवाद देबा, धन्यवाद देबा, धन्यवाद देबा। हे समस्त मुख खोलंतु, के कार्य को देखंतु नाही, समस्त मुख खोलंतु। आज ए सहभागिता रे, आज ए सहभागिता रे समस्त प्रार्थना करंतु। से प्रार्थना आपको शक्ति देव। समस्त कर ताल दे धन्यवाद प्रार्थना करो। प्रभु आज मते शुद्ध कर, प्रभु आज मते शुचि कर। हालेलुया। मुझको तू छूले राजा, समस्त प्रार्थना करो, धन्य में हो जाओ। जीवन को सजाड़तु,
दिल की सिंहासन अपन हृदय राजा किए सामक से भरे जाओ ओ आ मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल की सिंहासन में बस जा सामर्थ से भरे जाओ तू झूले मेरा प्रभु तू झूले तू झूले मेरा यीशु मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल के सिंहासन में बस जा सामर्थ से भरे जाओ समझते हाथ उठाए मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल के सिंहासन में बस जा सामर्थ से भर जाओ तू झूले मेरा प्रभु तू झूले मेरा यीशु समझते तू झूले मेरा प्रभु तू झूले मेरा यीशु हालेलुया हालेलुया मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ समस्त इस समय गोटे मिनट निरुबर हो जा प्रार्थना हाथ उठातु समस्त प्रार्थना प्रार्थना समस्त गीत को गाना समस्त समर्पित हवा प्रार्थना मुझको तू झूले राजा कौन सी वाद्य दरकार नहीं आपण हृदय पवित्रतार वाद्य को बजातु समय से प्रभु आपण हृदय सिंहासन रे आसी जिवे मो सहित गीत समस्त गाना मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल की सिंहासन में दिल की सिंहासन में बस जा शाम से भर जाओ आओ थे समस्त गीत गाओ तू प्रभु आपण हृदय सिंहासन रे आसी जिवे आपण मन अधर्म दूर हो मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल की सिंहासन में बस जा सामर्थ से भरे जाओ आओ थोड़े समझते गीत गाओ मुझको तू झूले राजा धन्य में हो जाओ दिल के सिंहासन में बस जा सामर्थ से भर जाओ तू झूले मेरा प्रभु
तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। आओ फिर समझते मुझको तू छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा, शाबाश से भर जाऊं। मुझको तू छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, शाबाश से भर जाऊं। तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले प्रभु, तुम्हारे तू छूले मेरा यीशु। हालेलुया, समझते आते थे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। समझते हाथ उठे। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। पापर रोग से सुस्थ करिबे, हर मुश्किल को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, छूले, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। समस्त करो दे, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले, तू
छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु। है मुश्किल को संभव करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, तू ही है मेरा खुदा। तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु, तू छोले मेरा प्रभु, तू छोले मेरा यीशु। समस्त करताल दे धन्यवाद देवा। से प्रभु स्पर्श करिवे, से प्रभु भावतु ना ये कहार प्रभु, ए समस्त प्रभु, से सृष्टिकारी अटंती, ए सृष्ट वस्तुर से प्रभु अटंती। से छुईबे, जो माने को छुईबे से माने धन्य हो जिवे। समस्त पापर समस्या मुक्ति हो जिवे, समस्त प्रकार पापर रोगर मुक्ति हो जिवे। आज रात्रि अनेक लोक मान प्रभु पापर रोगर मुक्त करिवे। सेथुबे प्रभु तांग दास दे वाक्य देले। आज जो माने पापर रोगर मुक्त हो पारु नांती, मुक्ति पाइबा पय जदि कोनसी मेडिसिन खोजुछंती, आज प्रभु को दास को दे जो वाक्य देले, से वाक्य उत्तम औषध होके आज से पापर रोगर मुक्त करिवो। हालेलुया। समस्त मुख फटाई कहिबा हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus Lord। प्रार्थना करिया समस्ते नीरव हवा, सुस्थिर हवा, आम जीवन को देखा, कारण अंतिम कालर ख्रिस्टियान आमको अधिक पापर सामना करने पड़ो, अधिक समस्यार सामना करने पड़ो, अधिक प्रलोभन सामना करने पड़ो, किंतु यारी मध्य आमको अधिक पवित्र होवार अच्छे, अधिक पवित्र होवार अच्छे, शरीर को पवित्र रखिबार अच्छे, जीवन को पवित्र रखिबार अच्छे। पवित्र नहले आम प्रभु को देखी पार। भाई भाई माने आमर घरे टंका थाउ कि न थाउ, सुना थाउ कि न थाउ, चाकरी थाउ कि न थाउ, भल घर थाउ कि न थाउ, भल व्यवसाय थाउ कि न थाउ, आमर जीवन पवित्रता थिबार अछि। भाई माने भल गाड़ी न थाउ, भल ड्रेस न थाउ, भल व्यवसाय न थाउ, पवित्रता थाउ, पवित्र 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 रहिबार अछि। अनुरोध करिबे प्रभु का दासी आसीबे, संक्षेप से प्रार्थना करिबे। Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Raja. Hallelujah. आसन्तु प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तुम्हारी प्रशंसा धन्यवाद करुछु प्रभु। तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें योग्य जीवंत परमेश्वर,
तुम्हें आम मान को प्रेम करुवा लगी प्रभु ये सुंदर चेतना मूलक वाक्य दे आम मान को आज प्रभु आमर जीवन रो समस्त दुर्बलतारू मंदता ठारू पाप ठारू पृथकीकृत जीवन काटिबा पाई सचेतन कल से धन्यवाद दौचु पिता आमे अंतिम जुगर विश्वासी माने प्रभु कि प्रकार आम मानकर जीवन काटिबार अछि कि प्रकार आमे पवित्र हबार अछि धर्माचरण करिबार अछि पवित्र भावरे तुमर चरण तल को आसीबार अछि प्रभु तुम्हें आम मान को आज शिक्षा देछो सेति धन्यवाद दौचु पिता आम समस्त को तुम्हें दया करो ये सभार शेष रात्रि रे तुम्हें आम मान को प्रभु सचेतन कल प्रभु एक ग्राम को प्रेम करी तुम्हें प्रभु आज चेतावनी देछो सेति धन्यवाद जेतटा कर्ण आज शुणिछंती प्रत्येक को सेमानकर हृदय रे तुम्हें कथा को प्रत्येक के प्रभु सेमानकर जीवन रो समस्त दुर्बल ठारू समस्त प्रकार पाप ठारू पृथकीकृत हेबा पाई तुम्हें अनुग्रह करो उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो तुमर पवित्र आत्मा परिपूर्ण करो भल मंदर ज्ञान दियो प्रभु जेपरि सब बेले तुमको संतुष्ट करी जीवन काटिबा पाई सहाय्य करो प्रभु आज जेते जन एठारे उपस्थित अछंती के केउ मन नहीं केउ आशा नहीं को प्रार्थना नहीं आसी तुम्हें देखिछ प्रत्येकंकर मनस्कामना पूरा कर प्रभु प्रत्येकंकर रोग को सुस्थ कर प्रत्येकंकर अभाव को दूर कर प्रत्येक को प्रभु पाप ठारू फेरी पृथकीकृत भाव पवित्र आड़ को जीवन काटिबा पाई सहाय्य कर छोट ठारू बड़ पर्यंत प्रभु मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी मान को छोट शिशु मान को तुम हस्त दौच प्रभु गोटे आत्मा जी विनष्ट न हो यह तुमर इच्छा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आज कथा कही से धन्यवाद शुणिथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी होई पवित्र जीवन काटी तुमर पथरे चलिबा पई प्रत्येक को तुम्हें सहाय्य कर आज जो माने प्रभु मन रे मनस्थ करिसंती तुम सम्मुखरे से माने प्रतिज्ञा करिसंती जे आज ठारू गोटे धर्माचरण जीवन काटिबा पई मंदता ठारू पृथकीकृत हबा पई पाप परित्याग करिबा पई सेमान को तुम्हें शक्ति दियो सहाय्य करो आशीर्वाद करो गौरव महिमा तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद जीशु तुमर प्रिय नाम रे मागुची आमेन।